सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज फैसला दुरुस्त मान रहे हैं, लेकिन नजरसानी दरखास्तें क्यों दायर की गईं? तवक्को थी कि एक नजरसानी दरखास्त आएगी, लेकिन 3 आ गईं। वो साहब किधर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे? एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का ऑर्डर भी लिखवाना शुरू कर दिया है। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज फैसला दुरुस्त मान रहे हैं, लेकिन नजरसानी दरखास्तें क्यों दायर की गईं? तवक्को थी कि एक नजरसानी दरखास्त आएगी, लेकिन 3 आ गईं। वो साहब किधर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे? एक साहब के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस के जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने केस की समाअत जारी थी और अब इतलात ये हैं कि 1 नवंबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई। जो फरीकैन आज हाजिर नहीं थे, उन्हें एक और मौका देते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। जी अदील सरफराज, बताइएगा, समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई? जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना आज खुद नोटिस में जो नजरसानी दरख्वास्त है उन पर समाअत को 1 नवंबर तक मुलतवी किया है और जो फ्रीकैन है उनको 27 अक्टूबर तक की मोहलत दी है कि वो अपने जो तहरीरी मारूजात हैं वो जमा करवा दें अगर वो करवाना चाहें। ताहम अदालत ने ये बताया कि हमें आज अटॉर्नी जनरल समेत मुख्तलिफ वकला ने अदालती फैसले पर अमल दरामद बारे भी आगाह किया है और अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर अदालत से 2 माह की मोहलत मांगी और 2 माह के लिए समाअत मौखर करने का कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना ज्यादा वक्त तो हम आपको नहीं दे सकते, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने अब शुरू करना है, आपको कुछ दिखा तो सके। और बेसिकली यहाँ पर उनका कहने का मकसद वो अदालती फैसला है जिस पर अमल दरामद शायद अब होगा और उस पर कुछ अमल दरामद होने के बाद जब इक़दामात उठा लिए जाएंगे तो उससे मुतालिक अदालत को 1 से 2 माह के बाद वो आगाह कर सकेंगे। ताहम अदालत ने उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद किया और साथ ये कहा कि हम 1 माह का आपको वक्त दे देते हैं। अब 1 नवंबर तक का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि तमाम फ्रीकैन 27 तारीख तक अपने जो मारूजात हैं अगर वो जमा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। दूसरी जानिब अदालत ने कहा कि अभी हम इन नजरसानी की दरख्वास्तों को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, यानी मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने वजारत दिफा हो जाए या IB हो जाए और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पैमरा समेत इलेक्शन कमीशन तमाम ने तकरीबन आज अदालत से ये गुजारिश की कि वो अपनी नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं, विथड्रॉ करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनकी इन नजरसानी दरख्वास्तों को वापस करने की बजाय या डिस्पोज ऑफ करने की बजाय उनको ताहाल पेंडिंग रखा है और ये कहा है कि जब तक तमाम फ्रीकैन नहीं आ जाते। आज शेख रशीद की नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं थी, उनके वकील अमानुल्लाह कंदरानी निगरान सूबाई वजीर कानून है, लिहाजा उनके AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को यह हिदायत की है कि वो एक और वकील कर लें इस दौरान या फिर खुद जो मौक़िफ़ अपनाना है वो अपना लें। और दूसरी जानिब MQM की जानिब से भी वकील पेश नहीं हुए। इरफान कादिर रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन वो भी कमरा अदालत में नहीं थे। ताहम अदालत ने कहा कि तमाम फ्रीकैन जब आ जाएंगे उनको सुनने के बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जो अमल दरामद है अदालती फैसले पर, उस पर भी काफ़ी ऑब्जर्वेशंस आई हैं। बिलखसूस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो अदालती फैसला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर रिमार्क्स भी दिए हैं, अगर आप समझते हैं गलती हुई है तो अपनी गलती को उसको तस्लीम करें, एतराफ़ कर लें। एक जुमला उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं जुर्म हुआ है तो एतराफ़ जुर्म करें। ये कहना कि हमें हुक्म मिला था और हमने फर्द वाहिद के हवाले किया हुआ था अपने इदारों को उस वक्त, और आज हम अपनी आज़ादाना सोच को आजमाते हुए जो रिव्यू है वो वापस ले रहे हैं, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि हम जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनसे हमें तवक्को थी कि वो नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे, उन्होंने तो किया नहीं। उन्होंने मरहूम खादिम रिजवी का हवाला दिया और कहा कि उन्हें हम कम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए कि उन्होंने हमारे अदील सरफराज, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम फरीकैन की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई थी, तो क्या वजह है, क्यों तमाम फरीकैन ने यही इस्तदा की कि नजरसानी दरख्वास्त वापस की जाए? इस हवाले से भी कोई दलाइल दिए गए?
جی بالکل، عدالت نے جب اٹارنی جنرل آف پاکستان سب سے پہلے روسٹم پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ آئی بی اور وزارت دفاع کی جانب سے جو ریویو پٹیشنز ہیں وہ ودرا کرنا چاہتے ہیں، پریس نہیں کرنا چاہتے، اس پر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے استفسار کیا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کی کوئی ریزننگ بھی دیں گے یا سمپلسٹر ودرال آپ کر رہے ہیں. تو اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں سمپلسٹر ودرال یعنی بغیر کسی وجہ کے واپس لے رہا ہوں. چیف جسٹس نے یہاں پر کہا کہ یہ ڈسٹربنگ آسپیکٹ کا یہ ہے کہ آپ ہمیں واضح طور پر نہیں کر رہے کہ، اور دوسری جانب پھر ان لوگوں کی جانب چیف جسٹس نے یہاں پر اشارہ دیا، وہ لوگ جو اس عدالتی فیصلے کے بعد ان حالات پر جو مختلف ٹی وی چینلز اور یوٹیوب چینلز پر تبصرے کرتے رہے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وی چینلز پر جا کر سپیچز کر رہے ہیں مگر عدالت کے سامنے آ کر کسی نے نہیں بتایا کہ حالات کیا ہیں، اتنا ڈر کیوں ہے. ہم سننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے کہنے کو تو آپ ہمارے سامنے کہیں. اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے ان کے وکیل بھی روسٹم پر آئے، انہوں نے بھی عدالت سے جب یہ کہا کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں تو عدالت نے کہا آپ نے اس وقت کیوں دائر کیا تھا نظرثانی درخواست کو؟ اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ درست ہے تو ریویو فائل کیوں کیا تھا؟ یا پھر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس وقت اس کو حکم کہیں اور سے آتا تھا، اوپر سے حکم آتا تھا اور آپ عمل درآمد کر لیتے تھے. اب آپ کو حکم آیا ہے کہ آپ ریویو واپس لے لیں، آپ نے ریویو واپس لے لیا ہے. چیف جسٹس نے کافی زیادہ سرزنش کی ہے یہاں پر تمام وکلاء کی، بالخصوص ان کی جنہوں نے ریویوز واپس لینے کا کہا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، ایک روز آپ کو فیصلہ پسند نہیں آیا اور آپ نے اس فیصلے کو غلطیاں گنوانا شروع کر دی اور بعد ازاں آپ نے کہا کہ اب غلطیاں درست ہو گئی ہیں. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر ہمارے فیصلے میں کوئی غلطیاں ہیں تو آپ ہمیں بتائیں. ایک پوائنٹ چیف جسٹس نے ان کو دیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے فیصلے کے خلاف جو نظرثانی درخواستیں ہیں ان کو فکس نہیں کیا، 4 سال گزر گئے ہیں، تو آپ اس نقطے پر آ جائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آپ کی درخواستوں کو غیر مؤثر کر دیا ایک طویل عرصے تک ان کو پینڈنگ رکھ کر، زیر التوا رکھ کر، تو آپ یہ پوائنٹ ہی لے لیں. جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ بالکل آپ کی جانب سے جو درخواستوں کو غیر ضروری طور پر التوا میں رکھا گیا ہے اور ان کو مقرر نہیں کیا گیا، یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ یہ درخواستیں غیر مؤثر ہوئی ہیں. بالکل صحیح. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.